त दर्शकवृन्द अब एकैछिन लागौं धार्मिक जानकारीहरूतर्फ। निरञ्जनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्युमुखात् गतं प्राणं बलादाकृष्य रक्षते। नमस्ते वाग्मती देवी सर्वदुष्कृतनाशिनी अद्य मे धूलितं पापं दर्शनात्ते चिरार्चितम्। नमः शिवाय। कलियुगमा पाशुपत क्षेत्रलाई स्वर्ग मर्त्य पाताल मध्ये सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बनेर हिमवत खण्ड नेपाल महात्म्यमा उल्लेख भएको पाइन्छ। 3,50,00,000 भन्दा बढी तीर्थहरू यसै पावन स्थानमा रहेका छन्। यसकारण भारतवर्षका अन्य तीर्थहरूको यात्रा परिसमाप्ति पशुपतिको दर्शन पश्चात मात्र पूर्ण मानिन्छ र अन्य कुनै तीर्थमा पखालिन नसकेको जघन्य पाप पनि पशुपति सहित 64 ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्नाले पखालिन गई जीवन सफल हुने कुरा स्कन्द पुराण हिमवत खण्ड नेपाल महात्म्यमा उल्लेख भएको पाइन्छ। भारतको कर्नाटक राज्य अन्तर्वेदी भन्ने नगरमा जन्मेका विरूपाक्ष नामक ब्राह्मण भ्रष्ट हुन गई कुकर्मी भए, जसको फलस्वरूप कुष्ठादि रोगबाट ग्रसित हुन गई आफ्नै परिवार एवं समाजबाट पनि तिरस्कृत हुन पुगेका थिए। भाग्यवश उनी नेपालको कोशी र रोशीको सङ्गम दुर्गा तीर्थ नेमुनिको आश्रममा आइपुगे र आफ्नो वृत्तान्त यथार्थ बताइदिए र आफूले दुःख पाएको र योबाट कसरी निवृत्त पाउने उपाय उहाँले निवेदन गर्नुभयो। कृपालु नेमुनिले पथ प्रदर्शक भई कुशेश्वरदेखि रुद्र गारेश्वरसम्म नेपालको 64 ज्योतिर्लिङ्ग यात्रा विधिवत गराउनु भएकोले आर्यघाटमा आई पुगेपछि सम्पूर्ण पाप मुक्त भई दिव्य रूप भएका विरूपाक्ष मृग रूपको अगाडि कली भन्ने नामले चिनी त्यही विराजमान हुनु भएको छ। हामीले पनि जन्म जन्मान्तरमा जानी नजानी गरेको पाप पखालियोस् र भगवान पशुपतिनाथका साथ माता गुहेश्वरीको कृपा प्रसाद हामी सहित सम्पूर्ण राष्ट्रवासीले पाउन् र सनातन हिन्दू धर्मको रक्षा एवं धार्मिक पर्यटन प्रवर्तन होस् भनी यो यात्रा शुभारम्भ गरियो। चौसठी ज्योतिर्लिङ्ग यात्रा क्रमको पूर्वाङ्गको रूपमा आज हामीले बागमती देवी, श्री सूर्यनारायण, माता गुहेश्वरी, गोरखनाथ, मनोकामना माता, वत्सला देवी, वासुकीनाग, कृतिमुखी भैरव, उन्मत्त भैरव, दक्षिणकाली सहित अष्टमातृका गण, भगवान पशुपतिनाथ र माता अन्नपूर्णा भुवनेश्वरीको दर्शन गरी गुरु दक्षिणा मूर्तिसँग लिङ्ग यात्राको सफलताको लागि आज्ञाले पूर्वाङ्गको कार्यक्रम समाप्त गरेका छौँ। यो थियो पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनालबाट प्राप्त धार्मिक जानकारी।
अब एकैछिन पालो छ सामुदायिक सूचनाहरूको। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। ग्लोबल नेपाल मिडिया प्रस्तुत गर्दछ चर्चित नेपाली कथानक चलचित्र लुट। स्थान लोमन्स सिनेमा, फल्स चर्च, भर्जिनिया। मिति अप्रिल 8 तारिक आइतबार 1 बजे। विस्तृत जानकारीका लागि 7035091127 मा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्ते, म सरिसा अलिकति तपाईँहरूले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजनमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईँहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोटन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 7039269530। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म विपिन राजु प्रति बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
थाक्यो मेरो तन हैया 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 बारी त्यो डाँडामा फुलेको फुलैमा लौन नि बस्यो मेरो मन बारी त्यो डाँडामा फुलेको फुलैमा लौन नि बस्यो मेरो मन बासना चल्दो हो बनैमा हरार टिप्नलाई लाग्यो मलाई मन बाटो रहेछ लामो भारी हो यो मन थाक्यो लौ थाक्यो मेरो तन हैया 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 Now, we would like to present to you Legal Discussion, a very popular segment, especially among the immigrant communities, with Mr. Ali Azar and Mr. Alfredo Asin, attorneys at law from the Law Office of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. Let's hear what they have to share with us today. Namaste viewers, this is Ali Azar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here in Falls Church, Virginia from the Law Offices of Lewis and Associates. And you're watching us on this wonderful program called Sagarmatha Television. Alfredo, I wanted to go back to immigration questions that some of our viewers have raised. And now, given that immigration is getting more and more difficult, and we generally don't have an environment which is very inviting to foreigners, people are looking at whatever avenues are possible to bring in extended family or loved ones. I know we have had several cases from Nepal where individuals have contacted us that they're permanent residents or US citizens and they intend to bring in an adopted child or intend to adopt a child and bring them into the US. Sometimes this child happens to be the child of a distant relative. And I know we have had issues with that because it's a confusing process when it comes to immigration now combined with adoption from the US. So what I wanted to ask you was, what are the minimum requirements? Is there any specific time period that the person has to? What are the age requirements? How long do you have to stay with the person or the child who's overseas? If you could just reflect some light on that. Sure, Ali, those are excellent questions. Well, first of all, just as a caveat emptor, we are only speaking about adoption from overseas. Adoption in the U.S. is different, less requirements than this, but typically for overseas immigration-based adoption, you want to start with a child that's ideally 10 years old. You can go or younger. older, or younger, right? Or younger. Ideally 10 or younger, but Right. we can go a little older, but you want to show that you've been living with the child, taking care of them for 2 years or more. And by this, we don't mean writing them letters from overseas and sending money. We mean physically attending to the child, staying in touch with them, being part of the child's life. So I couldn't go there for like every other month, spend a couple of weeks. That would not fulfill the requirement. No, not at all. I mean, you actually have to be part of this child's life because, again, the USCIS is looking to make sure that you're not just trying to pick up a kid from overseas as opposed to one of the many that they have in the U.S., right? I see. And what about, what if I'm sending money regularly and I have somebody who's taking care of the child over there? Would I still need to be there physically? Well, Ali, right. You need to be part of the child's life. So it's not just simply sending a check every month, right? You actually have to go over there, see the child, be part of their life, help them out with homework, whatever, you know. Again, if I understand Alfredo correctly, I think it would be fair to assume that really when it comes to the U.S. immigration, what they're looking for really is for you to be an integral part of the child's life.
You don't just want to bring somebody else who is, for the lack of a better word, looks like you or culturally like you. I mean, people in the CIS understands that that's a valid, not a requirement, but a preference. However, that should not supersede the fact that there is an immigration benefit. Correct, that's correct. And that's why, as we said before, 10 years old is the ideal, or younger. We can go a little older, but I mean, again, the idea is you're going to be the actual parent of this child. You're part of their life. You're not just simply plucking someone and sending a check every month. I know that we're running out of time on this segment, Alfredo, so I'm going to say thank you for now. This is Ali Azhar. And this is Alfredo Asin. And goodbye and God bless for now. Thank you. Sagarmatha Television. If you have any questions or need legal advice, please let us know. Dear viewers, as we know, spring season is here, bringing in allergy problems. But not to worry, here is Dr. Dan Vishwakarma, a general physician from Lorton, Virginia, with some tips on how to prevent allergies. नमस्कार, म डाक्टर दान विश्वकर्मा। म आज यहाँलाई यो एलर्जी को बारेमा छोटो जानकारी लिएर आएको छु। यहाँलाई थाहा छँदैछ होला यो सिजन अब यो स्प्रिङ टाइम लाग्यो। स्प्रिङ टाइममा चाहिँ फुलहरू फुल्ने, ब्लुमिङ हुने, त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ पोलनहरू रुखबाट पोलनहरू पनि आउने हुन्छ र कति मान्छेलाई चाहिँ यसले एकदमै सताउने गर्छ। आँखा रातो हुने, हाच्छिउँ आइराख्ने, नाक बन्द भइराख्ने, कसैलाई त एकदमै आजमा जस्तो भएर यसले सताउने हुन्छ। त्यसैले आज यसको बारेमा छोटो जानकारी। यहाँलाई थाहा छँदैछ होला यो एलर्जीले मैले अघि नै बताइसकेँ। एलर्जी के पोलनले गर्दाखेरि के हुन्छ भने शरीरमा चाहिँ यो एन्टिबडी प्रड्युस हुने हुन्छ। त्यो एन्टिबडी र एन्टिजेनको रियाक्सन भएर शरीरमा चाहिँ यो केमिकलहरू प्रड्युस हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चिलाउने, आँखाबाट पानी आउने, नाकबाट पानी आउने, यो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा चाहिँ एकदमै ब्रोन्कोस्पाज्म भएर साँघुरिएर सास फेर्न गाह्रो पनि हुन सक्ने हुन्छ। यहाँलाई बताइहालेँ यसको लक्षणहरू चाहिँ कतिलाई चाहिँ यो आँखाबाट एकदमै आँखा चिलाएर पानी बगिराख्ने, त्यसै गरेर सेतो भाग सुन्निएर चाहिँ आँखाको वरिपरि पनि सुन्निने हुने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो नाकबाट चाहिँ लगातार पानी आइराख्ने, हाच्छिउँ आइराख्ने, कतिपय चाहिँ त्यो सुन्निएर नाकको भित्री भाग चाहिँ सुन्निएर सास फेर्नै गाह्रो पनि हुने हुन्छ। कतिपयलाई त यो एलर्जीले गर्दाखेरिमा चाहिँ एकदमै विजिङ साउन्ड, यो सास फेर्दाखेरिमा, लिँदाखेरिमा अथवा फाल्दाखेरिमा चाहिँ एकदमै आवाज आउने र सास फेर्ने गाह्रो हुने, छातीमा कन्जेसन हुने, त्यस्तो हुनसक्छ। र यदि त्यसो भयो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ तुरुन्त इमर्जेन्सीमा गएर अथवा अर्जेन्ट केयरमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ यो स्टेरोइड, कर्टिकोस्टेरोइड लिने अथवा चाहिँ ब्रोन्कोडाइलेटर, अल्बिटोरोल जस्तो औषधिहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुनसक्छ। हस् त यो एलर्जी सम्बन्धी छोटो जानकारी आजलाई यति नै। अर्को हप्ता यस्तै जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Well, viewers, this is all for you today. We hope you have enjoyed today's program. Don't forget to watch Nepal Darshan Television every Sunday from 12:30 p.m. right here on MHZ Network. Now, we would like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you next week. Until then, this is Indu Bokil saying goodbye and namaste.